বদরপুরে এই মুহূর্তে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। পুলিশ সুপার, সিনিয়র পুলিশ সুপার এবং ডিসি এখানে এসে উপস্থিত হয়ে একাধিক ছাত্রকে আটক করেছেন, একজন শিক্ষককেও আটক করেছেন, কলেজের একজন কর্মচারীকে আটক করেছেন এবং এই মুহূর্তে সরাসরি পরিবেশ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনের পর্দায়। এক উত্তপ্তকর পরিস্থিতি। বেশ কয়েকজন ছাত্রকে ইতিমধ্যে আটক করা হচ্ছে। রণংদেহী মেজাজে জেলা আয়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী এবং পুলিশ সুপার, সিনিয়র পুলিশ সুপার। एक एक करके क्लास आप लोग निकाल देंगे। अभी प्लीज सब क्लास के अंदर चला जाओ, सब क्लास के अंदर चला जाओ। ग्रेट कोर्ट सामने सोचा हॉल चला जाओ। ग्रेट कोर्ट चला आएगा तो बार-बार वीडियो लगाइए। কলেজের ভিতরে পুলিশের অভিযান চলছে, যেহেতু 163 ধারা অমান্য করেছেন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা, একে উত্তপ্তকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। अभी जो स्टूडेंट घर जाना चाहता है वो निकलना एक एक करके। क्लास वाइज आप अनाउंस करेंगे, ये क्लास बाहर निकले, ये क्लास बाहर निकले, उसके बाद अभी सब टीचर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी भी क्लास में जहाँ स्टूडेंट है आप अंदर चला जाइए। आपका अनाउंसमेंट मोड देखिए, किसी भी क्लास में एक एक टीचर को सब अंदर जाइए। मैं अनाउंस करूंगा, एक एक क्लास करके निकाल दूंगा, सब क्लास सस्पेंड कर दूंगा। बाकी एग्जाम आने से ये डिस्प्ले चलेगा सब अंदर चला गया। So teacher, please you enter the classroom. Don't care for any allotment. Enter any classroom. All teachers are requested to enter the classroom. Then I will announce the suspension of class one by one. এক উত্তপ্তকর পরিস্থিতি এই মুহূর্তে সরাসরি